CPM BJP akare phane ragno phai kaham CPM BJP akare phane ragno phai kaham bagra long le bagra ayuk lakthong kasa ayuk lakthong BJP akare phane ragno phai kaham CPM BJP akare phane ragno phai kaham ধন্যবাদ। আজকে আমরা মেরুপাড়াতে টোটাল 25 ফ্যামিলি প্রায় 52 ভোটার আজকে ত্রিপুরা মথাতে জয়েন করেছেন। जों जतना बेलाइखा हामबाय आफारो तिनी जारा जॉइनिं खालायनाय रंग जों खाबाय खुबाय लामसुगो तिनी 25 फैमिलीनि प्राय 52 भोटार त्रिपुरा मथाव जॉइनिं खालायगा तिनी ब्रगनो जों तिनी त्रिपुरा मथानि फेमिलि हिसाबै जों ब्रगनो याचागै लागो तिनी बाग्रानि गय बेलाइ बेलाइखा हामबाय কিন্তু আমি সিপিএম করতো বা সিপিএম থেকে বা 2007 থেকে বা 15 বছর ওই থেকে আং রাখার রাহা আং ও পাচার হামসি দিয়া আসা জয়েন খেলাটা ত্রিপুরা মতো এই ত্রিপুরা মতো জয়েন বাই আং সব কোনো আনুর খুলাই এই ত্রিপুরা মতো जों आनंद बालाबासि जों जय खुलायनाय बाय এই মহারাজাनि बाय जों जाहाथे जय खुलायनाय बाय जों সকলनो आनंद खुलाय जों সকল जय खुलाय जों अनुरोध खुलाय